Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your daily English class. All right, ladies and gentlemen, today is Wednesday, February the 9th, on the year 2022. And today we are going to start lesson number 3. Alrighty. Okay, 1 second. My tablet I forgot to connect it. Oops. Okay, lesson number 3's name is Fun Things on the Weekend. And we are going to talk about making suggestions. We're going to be talking about the days of the week. And perhaps if we have time, we're going to practice some information questions. But by now, the first thing we're going to watch are how to make suggestions in English. Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a su clase diaria de inglés. Soy el Teacher Frank y estamos a 9 de febrero del año 2022. Vamos a comenzar a trabajar en la tercera lección de la unidad número 3 y vamos a estar trabajando con cómo hacer ofrecimientos y sugerencias. 2, si después de eso nos queda algo de tiempo, vamos a recordar los nombres de los días de la semana para poder trabajar con frecuencias, qué tan frecuentemente hacemos las cosas, pero utilizando los días de la semana y adverbios de frecuencia. Y tenemos que trabajar en esta lección también con un montón de verbos. So there is a lot of things to do, but I'm going to take it calmly because we have a lot of time. So let's get started. Ok, tenemos como principio de cuentas cómo hacer sugerencias en inglés. I'm going to start sharing my screen with you guys. Voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes, muchachos. Ok. And let's start with the left. And I'm gonna say, hello students. Si lo que estás haciendo es prepararte para el examen del nivel preintermedio, estoy seguro de que este tema te interesa. Y si no, también. Nunca está de más saber cómo hacer sugerencias en inglés correctamente. Entonces veremos algunos ejemplos de sugerencias, de suggestions más utilizados en inglés. And over here, let me tell you something. Hay multitud de fórmulas para hacer sugerencias en inglés que se usan en la vida diaria. Yo te traigo los 4 ejemplos que más se usan. Vamos a verlas. So, I insist today's topic are suggestions in English. Making suggestions, accepting suggestions, and rejecting suggestions. So, Sister Carla Ramirez, activate your microphone, please. Ready, teacher.
Good. Let me have a sip of water first. Mm, mm. Very thirsty today. Okay, are you ready, miss? Ready, teacher? Okay. 1. Why plus negación más sujeto más verbo. Ya, esta es la primera forma en cómo vamos a hacer sugerencias e inclusive ofrecernos a hacer algo en inglés. Check this out, guys. Si estás acompañado y lo que se te antoja es hacer algo especial, esta forma es perfecta para usarla con tus amigos en un ambiente coloquial. Es una fórmula sencilla que en español se traduciría ¿por qué no? Ya, and then, después del por qué no, vamos a mencionar un sujeto y un verbo. Check this out, guys. Ejemplo. Why don't we go the movies tonight? Traducción. ¿Por qué no vamos al cine esta noche? Yeah. Okay, let's practice, sister. Let's practice at home, guys. Come on. Why don't we go to the movies tonight? Why don't we go to the movies tonight? Tu marido se llama Alonso, ¿verdad? Alfonso. Bueno, que es tocayo de todas maneras, por una F de más ahí. Oye, cuñado, usted nomás cámbiale lo de go en vez de to the movies, ahí menciónale lugares más interesantes. Es why El don't we go to five the movies letters, tonight? el 5 letras. ¿Ok? Ok. Ok. Luego no digas que no te doy sugerencias, carnal. ¿Ok? One more time, sister. Come on. Why don't we go to the movies tonight? Ya, why, negación, el don't, sujeto, we, el verbo go y algunos complementos. ¿Ok? Expression number 2, examples. Come on. Why don't we go to the beach tonight? Why don't we eat tacos tonight? These are good suggestions. Okay, one more time. Let's practice, please. Come on. Why don't we go to the beach tonight? Why don't we go to the beach tonight? Why don't we eat tacos tonight? Why don't we eat tacos tonight? Yeah. Ok. Técnica número 2 para hacer ofrecimientos o sugerencias. Come on. 2. Sujeto más could más verbo. Otra forma de expresar sugerencias es con el verbo modal could. La traducción al español sería podría, podríamos. Ejemplo. We could visit New York while we are there. Traducción. Podríamos visitar Nueva York mientras estamos ahí. Yeah, okay, let's practice. Twice, 2 veces más. We could visit New York while we are there. We could visit New York while we are there. Okay, one more time. We could visit New York while we are there. We could visit New York while we are there. Ok, seguimos con la misma fórmula, sujeto, could más verbo. Ok. We could visit Las Vegas while we are there. Yeah. Las Vegas is more interesting. Yes, teacher. Las Vegas es más interesante. Way more interesting.
Traducción. Podríamos visitar Las Vegas mientras estamos ahí. Número 3. Let's más verbo. My favorite. Let's. My favorite. El uso del imperativo en inglés para hacer sugerencias es muy común en el día a día. Además, es ideal porque infunde un poco de autoridad y respeto. Let's es igual a vamos a. Ujú. Ahí ya no das chance de que la gente tenga algo que elegir, no es, ¿te gustaría esto o esto? ¿Vamos acá o allá? No, no. Vamos a. You are giving an order without sounding bossy. En realidad estás dando una orden sin sonar mandón. Because it sounds like a suggestion. Precisamente porque suena como una sugerencia. Ejemplo. Let's go to the travel agents this afternoon to book our tickets. Ujú. Traducción. Vamos, vayamos esta tarde a la oficina de viajes a reservar nuestros boletos. Ya. Ah, cómo friega el Frank. El book también puede ser verbo y significa reservar, agendar. Entonces vayan ampliando su léxico. Book no es únicamente sustantivo, no es únicamente libro, también significa, repito, reservar o agendar. Okay, let's practice, please. Let's go to the travel agents this afternoon to book our tickets. Let's go to the travel agents this afternoon to book our tickets. Ujú. Let's eat boneless. This is a very good idea. Definitely. This is a really good idea. Let's have a beer. Good idea. Let's visit Mr. Smith. Let's practice our pronunciation. Let's go to Disneyland. Yeah. Okay, let's practice, please. Let's practice, please. Come on, let's eat boneless. Let's eat boneless. Let's eat boneless. Let's eat boneless. Let's have a beer. Let's have a beer. Let's have a beer. Let's have a beer. Let's visit Mr. Smith. Let's visit Mr. Smith. Let's visit Mr. Smith. Let's visit Mr. Smith. Let's practice our pronunciation. Let's practice our pronunciation. Okay. Let's go to Disneyland. Let's go to Disneyland. Let's go to Disneyland. Let's go to Disneyland. Okay, check this out. Sometimes we are going to receive suggestions, but you have total freedom to accept or reject those suggestions. En el día a día, ok, vas a escuchar sugerencias con LEDs que suenan como una orden, pero también ustedes están en completa libertad de aceptar o de rechazar esas invitaciones. Inclusive, you can feel free to add
another suggestion. Inclusive ustedes pueden sentirse completamente libres de agregar otra sugerencia. Examples. Listen and repeat, please. Listen and repeat, please. Let's eat boneless. Let's eat boneless. Okay. Accepting the suggestion, it could be like, aceptando la sugerencia, sería algo como, yeah, let's go. Yeah, let's go. Or rejecting the suggestion o rechazando la sugerencia, you could say, no, let's not. No, let's not. Sería como, no, no lo hagamos. And immediately after that, you can add your own suggestion. Inmediatamente después ustedes pueden agregar su propia sugerencia. Let's eat sushi instead. Let's eat sushi instead. Yeah, let's eat sushi instead. Let's eat sushi instead. Ajá, instead sería como en lugar de eso o en lugar de comamos sushi. En lugar de eso, comamos sushi. Ok, pick one. Vas a elegir una sola respuesta. Positive, negative, or if you are going to add a negative, add the second suggestion too. Okay? Okay. Hey sister, let's eat boneless. Yeah, let's go. Okay. Let's drink some tequila shots, sister. No, let's not. Let's drink water instead. Oh, come on. Really? Is that you? Yes, teacher. Carla, ¿eres tú? Yes, teacher. I don't think so. Okay, ladies and gentlemen, check this out. There are more than two ways to accept a suggestion. Hay más de una manera de aceptar una sugerencia or an invitation. You can say the following. Pueden decir lo siguiente. Check this out, guys. Listen and repeat, please, sister. Sure. 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 Okay. Okay. Es la más difícil de pronunciar, por cierto. Okay. Okay. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Sounds good to me. Sounds good to me. Me suena bien. Suena bien. Okay. Yeah, let's do it. Yeah, let's do it. Como si hagámoslo. On the negative side, we can say, por otra parte, en lo negativo podemos decir, okay, come on. No, let's not. No, let's not. No, let's not. No, let's not. La otra tienes que decirla con tono de desprecio, como lo haría Paquita la del barrio. No way. No way. De ninguna manera. No way. No way. Ok. Si consideras que la idea es mala, dilo. Mala idea. Bad idea. Bad idea. Bad idea. Bad idea. Or olvídalo. Forget it. Forget it. Forget it. Forget it. Yeah, olvídalo. Olvídalo. Okay, one more time. No, let's not.
No, let's not. No way. No way. Bad idea. Bad idea. Forget it. Forget it. Olvídalo. Forget it. Forget it. Ok, fórmula Cuatro. número 4 para hacer sugerencias u ofrecimientos. La podemos Cuatro. variar. Come on. Ok. Cuatro. What about, how about, más verbo más ing. Estas dos fórmulas similares en las que solo cambiaría what o how son algo más sutiles. Se traduciría al español por ¿qué tal si? Ujú. Ejemplo. What about asking your brother for help? Ujú. Esa pregunta implica herir mi propio orgullo. Traducción. ¿Qué tal si le pedimos ayuda a tu hermano? No way. De ninguna manera. Hell no. Okay, one more time. Come on. What about asking your brother for help? What about asking your brother for help? Mhm. Okay, example number 2. How about going to Hawaii for your vacation? Que te llega así con un cheque de 6 cifras tu H marido y te diga eso. No, pues vámonos. Inmediatamente Of dile, let's course. go. Okay, sure. Let's go. ¿Verdad que sí te acordaste ahora sí cómo contestar? Yes. Okay, come on, sister. How about going to Hawaii for your vacation? How about going to Hawaii for your vacation? Mhm. ¿Qué tal si vas a Hawaii durante tus vacaciones? Y con esto, voilà, no hay sugerencia, plan o salida que no se nos resista, Plano salida que se nos resista. que se nos resista. Importante, no te hagas bolas con las formas verbales. Cuida el uso del ing y sobre todo practica, practica. Let's go and practice how to make suggestions. Yeah. Vamos a practicar cómo hacer sugerencias. All right. Are you ready, people? Yes, teacher. Okay, let's remember something. Vamos a recordar algo. Para hacer sugerencias u ofrecimientos podemos utilizar let's, podemos utilizar why don't, what about, how about, we could, y aquí la regué, aquí en vez de how about, porque ya lo pusimos acá, aquí debía haber puesto simplemente shall. Y lo voy a poner por puro hijo de la mañana, lo voy a poner aquí. Shall shall es una manera más elegante de let's. Pero después de shall tenemos que mencionar un sujeto. Generalmente el sujeto que se va a utilizar después de shall va a ser we. Es el más utilizado porque nos estamos incluyendo con la otra persona. Entonces después de let's, si quieres sonar más elegante, utiliza shall we go
to Las Vegas? Shall we drink some beers? Shall we watch the Super Bowl? It sounds well more polite. A lot more. Okay? So, come on, guys. Come on. Let's. Let's. Shall. Shall. Why don't we? Why don't we? What about? What about? How about? How about? Or sujeto más could. En este caso vamos a utilizar we. We could. We could. Yeah, but I insist it can be any subject. Puede ser cualquier sujeto, pero en este caso por cuestiones de dar un ejemplo concreto vamos a utilizar we. Okay, so far, guys, do you have any questions? So far, so good, teacher. I hope so. Check this out, guys. Ok, entonces ya dijimos, shall we, let's, why don't we, how about, what about. Y fíjense bien, aquí les voy a dar un ejemplo de lo que vamos a hacer. I'm going to show you an example on what are we going to do. The instructions are, make suggestions for the following situations. Haz sugerencias para las siguientes situaciones. For an example, por ejemplo, te dice alguien, we are hungry, tenemos hambre. Entonces podríamos dar sugerirle el mismo lugar, el mismo restaurante, por lo menos de 4 maneras. Come on. We are hungry. We are hungry. Okay. Why don't we go to Sakura restaurant? Why don't we go to Sakura restaurant? Ajá, ¿por qué no vamos al restaurante Sakura? O usando el imperativo, o sea, dando una orden, let's go to Sakura restaurant. Let's go to Sakura restaurant. Ok. ¿Qué tal si vamos al restaurante Sakura? How about going to Sakura restaurant? How about going to Sakura restaurant? Y si vamos al restaurante Sakura, what about going to Sakura restaurant? What about going to Sakura restaurant? Y nos falta el famosísimo shall. And we are going to say, shall we go to Sakura restaurant? Come on. Shall we go to Sakura restaurant? Shall we go to Sakura restaurant? Vamos al restaurante Sakura. Pero repito, shall es más amable, suena mucho más a una invitación que let's. So use it when you have to be very proper and very kind. Utilícenlo cuando tengan que ser muy educados, pero también muy amables. O sea, el shall te recomiendo que lo uses con la gente a la que aprecias mucho. Porque si lo haces con un desconocido, va a pensar que le estás tomando mucha confianza. Y aguas. En esos casos mejor utilicen let's. Okay, guys? Okay, teacher. Okay, so this is your example. Entonces, ejemplo número 2. Let's practice. Come on. You want to study for a test. Please repeat. You want to study for a test. Okay, come on. Let's go to the library. Let's go to the library. Why don't we go to the library?
Why don't we go to the library? How about going to the library? How about going to the library? What about going to the library? What about going to the library? Shall we go to the library? Shall we go to the library? Mm-hmm. One more time. One more time. Let's go to the library. Let's go to the library. Why don't we go to the library? Why don't we go to the library? How about going to the library? How about going to the library? What about going to the library? What about going to the library? Shall we go to the library? Shall we go to the library? Yeah, okay, I forgot the question mark. Oops, oops. Okay, now think about it. Piénsenla. Okay, activate your microphones, guys. Activen su micrófono todos. Ok, aquí haremos ofrecimientos o sugerencias utilizando shall y el verbo en paréntesis. Por ejemplo, cuando nos dicen there's no sugar, podríamos decir shall we buy more? ¿Compramos más? Hasta la pregunta se oye ofensiva, pero let's do it. Shall we buy sugar at the OXXO? Okay, now you guys, come on, there's no sugar, come on. There's no sugar. Okay, give me a suggestion. Let's go to buy sugar at the OXXO. Okay, the room is too cold. La recámara The está room. muy fría. Turn up significa encender. Okay. Shall we turn up the calefacción? Okay, the heater. Let me show The you. heater. The heater. Yeah. The heater. The heater. Mm-hmm. Shall we turn up the heater? Yeah. El calefactor. Okay. It's getting dark. Está oscureciendo. Turn on. Encender. Shall we turn out the light? Yeah. Okay. I'm thirsty. Let's we go to bring water. Water? You're sick, sister. Okay. These bags are too heavy. Shall we help you? Yeah, please. Okay. Now, let's make suggestion using why don't you. Ahora vas a hacer sugerencias con un poquito más de actitud mandona. Vas a utilizar la expresión why don't you. Sería ¿por qué tú no haces esto? Más tus propias palabras. Por ejemplo, cuando ves que es un ejemplo hipotético que tus hijos tienen su cuarto muy sucio y les dices primero, your room is a mess. Su cuarto es un revoltijo, un cochinero. Why don't you clean it? Yeah, ok. Uno de tus hijos te dice, tengo frío. I'm cold. Why don't you wear a sweater? Ok. Or put a sweater. Yeah, put on, aunque se oiga raro. Ándale, why don't you put on a sweater? Ok. Somebody else is telling you, alguien te está diciendo, I have the fever. Why don't you go to the doctor? Cuando compras café en el Oxxo, the coffee is too hot.
Why don't you wait a second? Why don't you add some milk? Yes, teacher. Ok. Cuando sirves la comida y te dicen, I don't like fish. Why don't you cook Your food. your meat, your food? Why don't you sit down, shut up, and eat? Like mom. Como nos decía mamá. Sí, teacher. Ok. It's raining. Why don't you put on your your rainy boots? Ok. Your rain boots. Yeah. Your rain boot. Okay. Now, let's make offers or suggestions as in the examples. Ahora hagan ofrecimientos o sugerencias como en el ejemplo. Aquí puedes usar let's, why don't you, shall we, any expression to make suggestions. Pero también la palabra en paréntesis. Example. Cuando se quejan algunas personas de que está haciendo mucho calor. Listen and repeat, please. It's too hot. It's too hot. Okay, parenthesis window. Check this out. Window. Why don't you open the window? Why don't you open the window? Mhm. Now, check this out, guys. Me estoy congelando. I'm freezing. Heater, calefactor. I'm freezing. When do you do you Turn on. turn on the heater? Mhm. Okay, number two. I'm starving. Me muero de hambre. Why don't you eat something to why don't you Cook. do you eat something to eat? Why don't you buy? Why don't you cook something? When don't you buy something to eat? Yes, yes. Okay, one more time, sister. Why don't you buy something to eat? Mhm. Number three. I've got a terrible headache. Tengo un horrible dolor de cabeza. Doctor. Why don't you go to the doctor? Okay. I'm thirsty. Tengo sed. Why don't you drink a glass of water? Water? Yes, teacher, water. Oh my gosh. Okay, number five. The cat wants to go out. Why don't you open the door? Okay. The house is a mess. Tidy. Arreglar, acomodar, limpiar. Okay. Why don't you tidy The house? the house? Yeah, why don't you tidy the house? Why don't you tidy the house? Yeah. Okay. Firulais is hungry. How don't you feed it? Yeah, why don't you feed it? You lazy man. Nice. Okay. The room is too hot. Why don't you open uh, uh why don't you turn on the AC. AC? Yeah. Okay, one more time. I'm thirsty. And why don't you buy something to drink? Yeah. I'm sleepy. Tengo sueño. How don't you go to bed? Okay. I'm not very fit. No estoy bien en forma. How don't you do exercise? Yeah. I'm tired. How don't you
go to rest. Okay. I have a toothache. Oh my gosh. Wait. I have a toothache. Tengo dolor de muelas. Why don't you go to the dentist? Okay. I can't remember the words. Why don't you find in the dictionary? Why don't you find them? Find them Ajá, ¿por qué no las in encuentras? the ¿Por qué no las dictionary. buscas? Yeah. Find Mhm. them in the dictionary. Very good. Dictionary. Very good. Very good. And that's it. Y eso es todo por hoy. Was this very difficult? Estuvo muy It's difícil. easy, teacher. No, teacher, it's easy. My big concern, mi grande preocupación, please memorize the expressions more, the most used expressions to make suggestions. Mi grande preocupación es que por favor memoricen el top 5 de expresiones utilizadas para hacer sugerencias u ofrecimientos. Let's, why don't, how about, what about y shall. Okay, students? Okay, teacher. All right, ladies and gentlemen, about time. Now, please, let's go to Google Classroom. Ahora nos vamos al salón de Google. Please register your attendance for today's class. I mean, February the 9th of the year 2022. You guys are going to have 5 minutes to write down, to jot down, to drop down your full name in the comments box. Okay? Now I'm getting Okay. back at you over here. I'm going to stop my presentation. Okay, ladies and gentlemen. Any questions, observations? No, teacher. No, teacher. Okay, my observations are this course is going to finish on the 15th. Este curso se termina el día 15, which is Tuesday, el cual es el martes de la próxima semana. So, on Monday 14, we are going to have a test. ¿Ok? Entonces, Okay. el lunes 14 tendremos el examen final. All right, ladies and gentlemen? Yes, teacher. Okay. Teacher. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for attending today's class. Hope to see you all tomorrow. Have a good night. Que tengan todos buenas noches. Okay, good night, Alberto. Bye bye, Salidet. Bye, Madali. Night, Bye, teacher. Carla. Bye, Good night, teacher. teacher. Bye. Goodbye. Take care, Bye, people. everybody. Bye bye.